Hello guys, good morning guys. Diyan is Dapitan Arcade guys, Barangay Santa Teresita. Guys, Zumba guys, Zumba. Zumba guys. Mag-circle sila guys, form of circle. Hawak! Hawak po. Guys, basta meron yan. Kakatawanan din yan. asa na si Juanet? Best plan pa to. Asa si Juanet guys? Tara! Tapuin niyo sa mga bahay ng mga bakla. Ito guys. Paano niya pag hindi na tumatayo? May tinatanong to, bakla. May tinatanong to. Pag hindi na tumatayo. Ayan. Si Kapitan guys, si Kapitan yung naka black t-shirt guys, yan ang Kapitan namin guys sa Barangay Santa Teresita. Yan ang Kapitan namin ngayon. Si Juanet guys, Juanet, babay ka. Juanet, kita ni yan guys, si Juanet
piniplex ko lang guys. Si Juanet guys, oh. Piniplex ko lang guys, ha. Piniplex ko lang ang ganap namin dito. Kita na arcade. Yan, oh. Yan. Galing na sumba ano nila guys, sign guys, oh. Yung sign nila guys, oh. Oh, shout out kay J-Boy yan sa Plaza General Group Sumba. Ay, ito, oh. Ito J-Boy, oh. Oh, ang saya dito, oh. Good vibes lang. Sumba. Ito lang Dapitan Arcade. Oh, yan J-Boy, oh. Shout out kay J-Boy at saka sa mga friends ko sa Plaza General Sumba. Yan, oh, J-Boy, oh. Sundan mo yun. Sundan mo yun. Shout out sa Plaza General Sumba. Punta kayo dito sa Dapitan Arcade, Barangay Santa Teresita, Quezon City. Apesto! Yan, ah. Okay, laso tayo. Ato laso. Cool down. Oh. Oh, sige guys, ha. Ay, classmate, Marites, good morning dyan or good evening sa Amerika. Oh, dia good. Kuan lang mi. Pasingot lang mi, classmate. Kumusta man ka dia? Amping dat pirmi sa Amerika, ha. Regards ko sa imo ang abi. Di lang pasingot lang mi. Pasingot lang ni ano, classmate. Dia. Pasingot lang. Ayan, ah. Pasingot lang ni classmate. Singot lang may classmate. Oh, lingaw. Lingaw classmate, lingaw lang. Lingaw lang ni classmate. Lingaw daan kagool. Si ano, si Juanet, oh, classmate, oh. Asawa sa kapitan namin, oh. Nasipag itong ano, ito ang naming Zen instructor. Magaling,